ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱵᱤᱥᱟᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱟᱨᱯᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱤᱧ ᱜᱮ ᱵᱤᱥᱟᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱟᱬᱟᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ 2 ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱡᱟᱨᱱᱤᱧ ᱠᱩᱲᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫ ᱛᱤᱧᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱟᱥᱟᱢ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱨᱮ ᱟᱥᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱥᱮ ᱨᱮᱞᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱠᱚ ᱚᱣᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱞᱟᱣ 19 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟर ᱦᱚᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱳᱭ ᱠᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱡᱟᱜᱮ ᱵᱟᱸᱫᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱯᱨᱚᱴᱮᱠᱴ ᱮᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ আসাম দিশম রে যাতে আলো কো তাপাম মা মানে উনকু সেফ লেকাতে যাহা দো সরকার আমাদের তি জায়গা কাটিয়ে লাহাই টাইমে আসাম ভবন অভিযান পদযাত্রা সে যাহা শুরু হলো আসামের উপর আসামের আদিবাসীদের উপর ঘটে যাওয়া এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড লালগড় থানা সম্পত্তি লুটপাট জেলা এর বিরুদ্ধে ভারতের সরকার কঠোরতা এবং সহযোগী সংগঠন যারা এসছেন সবাইকে এই পদযাত্রায় পা মেলানোর জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ জানাই। আবো বিভিন্ন খবর কাগজ এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম তেমন বাড়াই নাম করা যে নয়া মিদ চাঁদো ধরিয়ে আসাম রাজ্য রে আবো সান্তার আদিবাসী সান্তার হপন को जहाँ लेका को नाहाचार हचोक कना ओंडे बोडो जाति ठेन ओड़ा को आतारे तकोआ सान्ताड़ा ओड़ा खना को लागा हचोक कना ओना साथ शुधु अत्याचार सुमुंग दो बांग मिद बार हर जीन हो चलाव कान तकोआ तेहेñ आसाम रेन सान्ताड़ नाहाचार हचोक खातिर तेहेñ भारत जाकात सान्ताड़ पाठो गावता और जुवन माडवा ओना साथ विभिन्न संगठन सहयोगिता वेस्ट बेंगल स्टेट रिया आसाम भवन जहाँ दो कोलकाता रे आसाम भवन अभियान तेहेñ नोडे हेज होई कना तेहेñ नोडे मेटांग के दाबी जे आसाम स्टेट रे आबोरेन सान्ताड़ हड़ हपन जाते नापाय ते को ताहे दाड़ेया मा आको मेटांग ताहेरना मेटांग सुरक्षित जायगा रे को ताहेन मा एवं सुरक्षा को एमा को मा ओना खातिर गे भारत जाका सान्ताड़ पाठो गावताय दाबी जे आसाम सरकार जाते ओंडेन को आदिवासी सान्ताड़ को सुरक्षा एमा को मा ओना सुमुंग दो बांगा आसाम रे जहाँ आदिवासी सान्ताड़ को मेना आकाट कुआ आकुआ जहाँ अधिकार हक इधर मेना तकोआ एटा एटा स्टेट रे जहाँ सान्ताड़ आदिवासी को मेना आकाट कुआ उनको जहाँ इधर को नाम मेनखान आसाम रे दो आसाम सरकार दो ओंडेन को आदिवासी को दो ओना इधर बा एमा को कना ताले भारत जाका सान्ताड़ पाठो गावता नोआ हो दाबी मेना जे आसाम रेन आदिवासी सान्ताड़ को आकुआ इधर संवैधानिक अधिकार को नामा नोआ हो भारत जाका सान्ताड़ पाठो गावताय दाबी नोडे आसाम भवन अभियान যদি আর নৌকা ঘটনা ঘটা তাই নেক্সট কমি ওরা হাতাবা বিঙ্গো নেক্সট যদি নৌকা ঘটনা ঘটা আবো বলতে যে আসাম স্টেট রে দো যাহাই বিজেপি রে ডবল ইঞ্জিন সরকার চালাক কানা তেহেñ केंद्र रे बीजेपी सरकार मेनाया आसाम स्टेट रे बीजेपी सरकार मेनाया ताले आबो बुझाव दाड़ेया जुदी लगातार हर नौकाना घटना घटा आबो बुझाव दाड़ेया जे बीजेपी सरकार दो आदिवासी सान्ताड़ विरोधी सरकार कनाय आर ओनाटा प्रभाव दो वोट बैंक रे हुआ निना निया उतर अबुरेन के राष्ट्रपति हम मेने मेनखान एहो सरकार को चिदा इलो निना लचार रे आडी दुख आडी लाजा बुझा आडी दुख बुझा चेदा से भारत दिसम रेना झतो मारा झतो खना मारांग जहां पद राष्ट्रपति पद रे आबो सान्ताड़ मेनाया और बारिया स्टेट रे आबोरेन सान्ताड़ रे मुख्यमंत्री मेना किना एनते रे होनुआ फुटबल दिसम 76 बछर तायम हो नित हो मेटांग स्टेट रे आबोरेन आदिवासी सान्ताड़ को नितो हको निग्रह हचो कना नित हको गज हचो कना नुआ दो अडी दुख और अडी लाजाव रिया कथा कना तेहेñ आबोरेन
राष्ट्रपति तहन तुलुज नोडे आबोरेन आदिवासी को अत्याचार होचोक कना झारखंड रे आबोरेन सीएम हेमंत सोरेन तहन तुलुज एटा स्टेट करे आदिवासी को अत्याचार होचोक कना मेनखान जहां आबोरेन सान्ताल सीएम को मेना को एटा स्टेट रे उनको हो आको लेका कते बाको प्रोटेस्ट आ नवा दो आडी दुख और आडी लाजाव रिया कथा कना तेहें सानाम को जोहार तेहें दो 30 जनवरी कोलकाता रेना जहां आसाम भवन कना नोडे सल्टलेक रे मेना आसाम भवन रे तेहें मिटिन जामेलाई अभियान कमीहरा साब लेना आपे पे बाडाई गया जे आसाम रे जेलेका भाबते सान्ताल चेतान नाहाचार चलक कना ओंडेन को जहां मिटिन कम्युनिटी मेना को बोडो से मेज कना को नुकु आबो को मेताबन कना जे ओंडे दो सान्तार दो आउटसाइडर कना को बाहरे खन को हेज कना नुकु दो नोडे बांग तहे गानोआ नौका मेन कते 1996 1998 2014 नोआ पिया साल रे दो जतो खन 20 जास्ती सान्तार को गज का प्राय 1 लाख लेका सान्तार को गज कना नोआ पिया साल रे एवं ओना परे ओय 2025 26 ना 25 साल ना डिसेंबर खन आरो उनका गे हब कना डांगरी मेरम जतो को कुमड़े को ताकवा बेले होड़ो बोद रे सेंगल को धरा कना नौका कते काम नौका चलाक कानते नौका मिटिन परिवेश चलाक कानते उत्तप्त परिवेश एवं ओना 19 जनवरी चलायन 19 जनवरी 2026 निदे 7:30 समय बारिया सान्तार बया को एकदम को तेन के निच्छ कते ओंडे खन गे जा घटना तैयार ना इना परे नुकु बड़ो कम्युनिटी रिन हर अब सान्तारा ओना आतु को जेरेट केदा ओड़ा को जेरेट केदा ओड़ा रे तहन लगान कोनो किसे बानु तकवा हुड़ो चावले रोतरे जकान तकवा तहरा अयोग्य कना को उनको तेहें कैम्प रे मेना को रिलीफ कैम्प रे मेना को उनको आसाम रे शांति हिजुक मा आसाम रे नुकु जहां रिलीफ रे मेना को नुकु लगिते आसाम गवर्नमेंट 10 लाख टाका काते क्षतिपूरण एमो मा ओना 19 तारीख निदे जहां बयहा बंगा तलाय नाय सुनील मुर्मू उनिरिन ओड़ा हर आसाम गवर्नमेंट पाटा खन 15 लाख टाका क्षतिपूरण को एमा को मा ओना साउते जहां 19 जन सान्तार को एरेस्ट का कोआ एड़े भाबते को एरेस्ट का कोआ नुकु जतो निशर्त भाबते मुक्ति को एमा को मा ओना साउते जहां नोडे आसाम नुकु जहां काल्पिट कना को जहां नुआ घटना को घटाव कदा सान्ताल चितना रे गज का को सेंगल को धराव कदा नुकुआ नुआ खातिर ते आसाम गवर्नमेंट मिटिन एसआईटी तैयार माय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जाते सारिया जहां कना ओना हिजुक मा एवं उनको काल्पिट को एरेस्ट को मा ओना साउते आसाम गवर्नमेंट नौका तीन भोर नुकु सान्तार को नौका रिलीफ कैम्प रे मेना कोआ उनको तीन भोर स्थायी आको ओड़ा बाय बनाव दड़े को कना उनको कम्पेन्सेशन बाय एम दड़े कोना उन भोर आसाम गवर्नमेंट उनको जम न्यू को एहब कते गेंदा खंडो जतोय एमोआ द्वितीय तो होना ओड़ा रे अडिगान स्टूडेंट को तहे कना उनको ओड़ा आतार कान तको बोई खाता एडमिट कार्ड जतो आतार कान तकोआ ओड़ा मैट्रिक परीक्षा हिजुक कान तको ओड़ा एचएस परीक्षा हिजुक कान तकोआ आसाम गवर्नमेंट जाते उनको गिद्रा परीक्षा को एम दाड़े मा ओना जतो व्यवस्था कराव मा एवं ओना साथे आरो दाबी तहे कना जे आसाम रे आसाम गवर्नमेंट आसाम विधानसभा रे नौकान मिटिन अने आगुई मा जहां अन दारायते नोय जे बारंबार जहां सान्तार मिट जगह खन आर मिट जगह को लगाए को जहां को डिस्प्लेस कान दो नुकु सान्तार जाते आलो को डिस्प्लेस दाड़े मा एवं नुकुआ आय उपाय काते नापाय भाबते जाते आरो जीव को जीवन को खांडाव दाड़े मा नोहा को दाबी को आते ते आसाम भवन ले हेजलेन ताहेत आसाम भवन जॉइंट कमिश्नर जा रेसिडेंशियल जॉनस को जॉइंट कमिश्नर कनाय उनी साला नापाम काते नोहा दाबी साकाम कोले चाल के ओंडे उनी लई केदाय जे इन पाठा को नीत गे नोआ मेलिंग करावा आसाम सीएम इन मेलाया एवं ओना मेल रे आपे हो सीसी कातिन दोहो पेया ओंडे चेक तला हिजुक कना बांग हिजुक कना आपे हो पे नेल दाड़ेया नोआ एश्योरेंस आले माले एवं इन पाठा कोन एवं नोआ हले मेता दिया जे वेस्ट बेंगल रेना परिस्थिति किंतु खूब गे उत्तप्त खूब गे ललो कना नोडे सान्तार किंतु थीर बानु कोआ तेहें नोडे आले स्टूडेंट रे हेज कना चेदा ले कम गया कारण परीक्षा चलाक कना जतो यूनिवर्सिटी रे ओनाते कम ले हेज कना मेनखान मिद दिन दोते आदे किंतु आसाम भवन बाले हिजुआ आले दरकार रे किंतु आसाम मुखी होले ताराम दाड़ेया एवं नोडे जहां कम्युनिटी को मेना कोआ जहां कम्युनिटी को आसाम रे सान्तार को दाले कोआ लगाए कोआ को गोजे कोआ को उनको कम्युनिटी हर किंतु वेस्ट बेंगल हो मेना कोआ और उनको चेतान जुदी मिटेन नोडेन को आदिवासी जुदी हापा को साबा अस्त्र को साबा ओना रेना दाय किंतु आम हताव लगा मा आसाम गवर्नमेंट ओना नि दायी कर आदिवासी को दायी को तहन आले आडी गान ले सहाव कदा 96 लक्ष खन जास्ती 1 लाख खन जास्ती सान्तार को गोजा कना आ तिना ले सहाव आदे किंतु सहाव बोले दाड़े नुआ कथा आम किंतु सीएमएम ऑल भेजाया लदा है इन नोन ऑल भेजाया तेहन गिन मेलाई कना
ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱧ ᱚᱞᱟ, ᱵᱟᱹᱧ ᱚᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱞᱮ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱯᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱤᱧ ᱟᱯᱮᱧ ᱥᱤᱥᱤᱭᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱥᱤᱨᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱯᱮᱭᱟ, ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱮᱫᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱤᱢᱟন্ড ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱯᱚᱨᱚᱵᱚᱨᱛী ᱠᱟᱞ ᱨᱮ ᱟᱨᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱᱟ। ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱟᱡ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱭ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱛᱮᱨᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱚᱭ ᱟᱨᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱛᱤᱭᱚᱛᱟᱵᱟদ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ। ᱟশা করি ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱤᱢᱟন্ড ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮ ᱦᱤংᱥᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱᱫᱚᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟর ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱜᱮᱭᱟ। ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱛᱤᱧ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱨᱮᱱ ᱵᱚᱝশধর, ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱨᱮᱱ ᱵᱚᱝশধর, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟᱢ, ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱱᱴᱟ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱮᱠᱷᱚᱱᱳ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱞᱤᱸᱜᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱛᱤᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱵᱤᱦᱟᱨ, ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ, ᱟᱥᱟম, ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ, ᱮᱵᱚᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ। ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ কোনো সংগঠনের সক্রিয়তা আগে ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ, ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱥᱚᱱᱫᱮᱥ ᱮᱢ ᱮᱢᱟ? আসলে নোডে তো মিটেন বিষয় কানা চেন ইং লিয়া মানে ওনে জাতীয়তাবাদ পাᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ লিয়া ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱛᱤᱭᱚᱛᱟᱵᱟদ। ᱡᱟᱛᱤᱭᱚᱛᱟᱵᱟদ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ? ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ, ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱡᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱞᱚᱢ মানে লাগায়েদ কোয়া কো ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱠᱷᱚᱱ মানে ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ, ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ, ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮশ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ, ᱤᱧᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱤᱧᱤᱡ ᱡᱟᱹᱛ ᱵᱷᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱝ? ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱱᱤশ্চয় ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱛᱤᱧ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱦᱳᱠ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱳᱠ, ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱱᱤশ্চয় ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱛᱤᱧ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ, ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱸᱜᱟᱣᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱢᱤছিল ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱚᱛᱛᱚᱵᱳধ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱮᱱᱴᱤᱢᱮন্ট ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱛᱮᱭᱟর ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱜᱮᱭᱟ। ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱛᱤᱧ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ। ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱛᱤᱧ ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱹᱛ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱬᱜᱚᱱᱟ। ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱱᱤᱯᱮᱱ ᱪᱚন্দ্র মান্ডি, ᱵᱷᱟᱨᱚত ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কমিটির প্রেসিডেন্ট। আমাদের এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য যেটা, হ্যাঁ, আমি বেশি কথা বলবো না, সহজ ভাষায় বলবো, যারা শুনছেন তাদের পক্ষে ইজি হবে। আজকে আমরা এখানে এসে দাঁড়িয়েছি কোনো ছোট কারণে নয়। এই ইস্যুটা এতই বড় যে তার ফলাফল শুধু একটা মানুষের উপর না, একটা পুরো কমিউনিটির উপরে গিয়ে পড়েছে। আজকের মতো দিনে দাঁড়িয়ে ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করার পর আজকের মতো দিনে দাঁড়িয়ে সেই মানুষগুলো তাদের শিডিউল রাইটস, স্টেটাস, ল্যান্ড রাইটস এবং সোশিও ইকোনমিক সেফগার্ডসের জন্য তারা লড়াই করছে। সাঁওতালদের বা আদিবাসীদের যেটাই হোক, তাদের অনেকদিন ধরেই অনেক কন্ট্রিবিউশন রয়েছে। তারা দেশের যে কোনো প্রান্তে থাকুক, যেখানেই থাকুক, সেখানকার জন্য তারা অনেক কিছু কন্ট্রিবিউশন করেছেন। আসামের ক্ষেত্রেও সেখানকার কালচার, সেখানকার ইকোনমিকের ক্ষেত্রে তাদের অনেক বড় অবদান রয়েছে। কিন্তু তাও 1996, 1998, 2014-এ কি আসাম স্টেটের প্রতি তাদের ভালো, যখন নিজের জন্য লড়াই করতে হয়, তাহলে এই ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসে এসে দাঁড়িয়ে নিজেকে মানুষ বলতে লজ্জা লাগা উচিত আমাদের। প্রত্যেকটা মানুষের, আমরা সবাই বলি প্রত্যেকটা মানুষের হিউম্যান রাইটস আছে, আমার নিজের অধিকার আছে। কোনো কিছু মাইনর বা মেজর ইস্যু হলে আমরা বলি আমাদের নিজেদের অধিকার আছে, আমার অধিকার আছে। কিন্তু আজকের মতো দিনে দাঁড়িয়ে একটা মানুষকে যখন নিজের জায়গা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা এখান থেকে বিলং করো না, আজকের মতো দিনে দাঁড়িয়ে যদি বাচ্চারা স্কুল যেতে পারছে না, বাড়ি থেকে লুকিয়ে থাকছে, তাদের চাইল্ডহুডটাকে আমি বাদই দিলাম। মানুষের উপর, মানুষের যে এত ভয়, আজ না হয় কাল মারা যাবো, যদি এই সময় এসে দাঁড়িয়ে এটা বলতে হয়, তাহলে মানুষ হিসেবে নিজেকে ধিক্কার জানানো উচিত। আর যদি গভর্নমেন্ট হিসেবে বলি, গভর্নমেন্ট আপনার যখন দরকার ছিল সাধারণ মানুষ আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আজকের মতো দিনে দাঁড়িয়ে যখন মানুষের আপনাকে দরকার, তো আপনি কোথায়? আপনার কোনো রেসপন্স নেই কেন? শুধু ফেসবুক পোস্ট, ইনস্টাগ্রাম পোস্ট, উই ওয়ান্ট জাস্টিস বললে কখনো হয় না। মাঠে নামতে হয়, মানুষের সাহায্য করতে হয়। 10 জন স্টোরি লাগালো, 10 জন স্ট্যাটাস দিল, এটা দিয়ে কোনোদিন হয় না।
একটা মানুষ যদি জানতে না পারে, একটা মানুষ যদি বুঝতে না পারে, তাকে বোঝাতে হবে। আমরা যখন সবাইকে একই কথা বলি যে সমস্ত মানুষের ইকুয়ালি রাইটস আছে, তাহলে তাদের রাইটস কই? তারা কি মানুষ নয়? তাদের কি কোনো হিউম্যান রাইটস নেই? তাদেরকে কেন বলা হচ্ছে তোমরা এখান থেকে বিলং করো না, বা তোমরা এই জায়গা থেকে উঠে যাও? আর আজকের মতো দিনে দাঁড়িয়ে যখন কোনো মানুষের কারণে দরকার হয়, মনুষ্যত্ব থাকলে মানুষ নিশ্চয়ই পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এখন আসামে যেটা চলছে, এটাই সময় আমাদের তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত, এবং আমাদের তাদের এটা ভরসা দেওয়া উচিত যে তোমাদের আওয়াজ সেটা কখনো মাটির নিচে চাপা পড়বে না। তোমাদের জন্য আগেও মানুষ লড়েছে, আজও মানুষ লড়ছে, এবং আগামী দিনেও লড়বে। এর থেকে বেশি আর আমি কিছু বলতে চাই না। সকলকে জোহার। এবং স্পেসিফিকলি আমার একটাই প্রশ্ন যে আসাম সরকার কি করছে এতদিন? এত মানুষ মারা যাচ্ছে, আপনি আনসার করুন, এত মানুষ মারা গেল কি করে? এত মানুষের প্রাণ যে গেল, আপনি তার জন্য কি করছেন? এই প্রশ্নের জবাব আপনি দিতে বাধ্য, আপনাকে দিতে হবে। আজ না হলেও কাল আপনাকে দিতেই হবে। ভারত জাকাত সাঁতার পেট্রোলদাতা কলকাতা জেলা কমিটির সহ সভাপতি মৌমিতা হ্যান্ডনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং উৎসাহ জোহার জানাই। বিস্তারিত তুলে ধরল। শুধু এই বর্তমান দিনে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবাদের স্বর শুধু ফোনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। সেই ফোন থেকে আমরা বেরোতে পারছি না, সেই ফোন থেকে বেরিয়ে আমরা রাস্তায় নামছি না। ফোন থেকে বেরোতে না পারলে কিন্তু আমাদের প্রতিবাদ সার্থক হবে না। তাই যে কোনো ঘটনা, যে কোনো অধিকারের লড়াই পথে নামতে হবে, রাস্তায় নামতে হবে, অধিকারের জন্য নির্দিষ্ট দপ্তরে বসতে হবে। সেই কাজগুলো কিন্তু ফোন থেকে বেরিয়ে এসেই করতে হবে। এখন আমাদের এই আসাম ভ্রমণ অভিযানে আমাদের সাঁওতাল সমাজের কোন মাঝি বাবারা যদি এসে থাকেন, আপনাদেরকে দু এক কথা বলার জন্য আমি আহ্বান করছি। আপনারা নিজে থেকে আসবেন, আমি জানি না কোন গ্রাম থেকে বা কোথা থেকে মাঝি বাবারা এসছেন। তো এখন দু এক কথা বলার জন্য অনুরোধ করব। ভারত জাকাত সাঁতার পেট্রোলদাতা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির একজন সদস্য তোমরা এসো, যে কোনো একজন সদস্য এসে তোমাদের বক্তব্য এখানে তুলে ধরো। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি থেকে যদি কেউ এসে থাকো, তাহলে তোমাদের যে কেউ একজনকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি ভারত জাকাত সাঁতার পেট্রোলদাতা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য বিশ্বনাথ হাঁসদাকে মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি।
Ihan itu kena Bisman Nasta, itu yang disebut district komite ini macam salah satunya.